Okay guys, nami pa challenge karon guys no. Harina challenge. Kini ding harina guys. Sulod sa palanggana naani siya kwarta sa sulod. Unya ilahang kwaon ang kwarta. Dayon ilang iluwa dito sa may plato. Dayon og kinsay daghang kuha nga kwarta. Sila nga player may magadaog. Okay player. Are you ready? Okay. Ready? Get set. Go. Ge. Bira. Hala sige. So. Okay. Ge tayo, ge. Kuha kwarta kuha. Ge. Oy, suong gida, suong. Suong gyud, suong. Ge. Sige, i-plaster ang planggana kay hagbong sa bangko. Ala. Sige. Oh, dito iluwa din sa planggana. Tara. Sige. Tara. Ge. Dali na. Ge, dali na. Dali. Ge. Sige. Suong. Ge. Ala. Wag ka kuha si Rom. Tuara. Nahumbog na. Oh, ge, bira. Ge. Tuara na sugi pa na. Tuara. Ala sige, suong yun. Ala sige. Saom yun. Ala. Ala sige. Ala, wag ka kuha si Rom. Tuara. Oh, iluwas palanggana. Okay. Dagan. Ge. Okay, biralan. Oh, way hawiray. Ge kana, ge op magbong ang kuanlan. Ge, magbong lan. Oh, ge. Wag gyud ge. Bira. Gila na, tara. Tuwar. Nangatuwag na. Gidaro na. Sige. Sige. Gidagan. Tora, gidaro na. Tora. Ge. Dali. Ge, mira. Ge. Ala, tara. Ge, ala, mira. Tora. Okay. Tora daun sana mana? Okay. Ge, birahe. Ge. Ay, sarang agay. Okay. Okay, ihap na. Oy. Mana? Okay. Mana, ihap na ta. Ihap ge, ipa. Ge, pilay kuha kasi moy nakadaog. Ge, ihap pilay kwarta. Ge. Team A o Team B. Okay Okay, pila inyo team A, pila? Pila mana? 5 kabok. 25? 45. No may 20 ladi ay. May 20. Ha? Klaro kang 20 oh. May 20 lagi. 45 inyo pila na? Ato sintag 5 puro day. Na, patay. Pilde, daghan na mo ah. Punta na pila kabok, pila ang kwarta. Pila kabok nakuha.
Oo. Pangita ko ng 20. Oh. Tay. 20 na 20, tay. Tayo na. Eh, lima. Okay, winner ang Team B.